iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay. Kapitan Enteng. Chip, ay ayaban na ka ni Kapitan. Apay ka no, muklaw. Tsak amo nagpuskul mat di eggam na apapapail. Madanagan ako na. Apay madanagan ka. Sigurado asuruan na ko ni Uncle ka. Apay di mo kayat asurwan na ka. Diyak kayat. Kaslamat nga min seryoso ti rupa ni Uncle Mau. Anya? Nakarup pangat. Nagsabat dagiti kiday na. Ah? Di nakpayrinog yan asinuruan? Agong ungetan? Anya nga iti aramidan itan, Chip. Kapilitan na mapanak iti balayda. Good luck, Chip. Antay, ayan ni Uncle. Adda ijay study wrong. Ha? Adan study room dito'y balayaw? Ay katuwan Nangaramid nga ron ni uncle mo iti study room yaw. Awan mo't iditi study room dito'y balayaw Ide. Agam no ita, addan. Ay, anya nga iti adday jay study room yaw. Ni uncle mo. Anya pay? Inala namat jay dua abalunot ko. Anya? Jak amu no pangaramatan na kadagi jay. Isa akong ti pangaramatan na kadagiti balunet mahawantay. Ay, ubo nagkakwarog. Itay pangurayan ka. Eh, rugyan na ka dinasuruan ang kail. Ay, una. Tugaw ka iti abay ka. Ha? Apay nga nakaparabaw mo't na kita dua balunet ni antay. Ay, siyempre, pang balunet ko kan ka. Ang kail, excuse me sir, may I go out? Na, Umisbuak pay. darasam. Tamang rugin, ti panangisurok kan ka. Naimbag pa'y kan kamare. Taday talagpas pa syerter aramidem. Kay awan mo't nga mintaramida. Hay, no siya, kaadaw tas asikaswag. No saan nga ije barangay hall ti ayan ko, addaak dito tersenak. Jak pa'y ka makainanan. No siyak maray, ay kat parelax-relaxak lang. Amin kami ije barangay, busy kami, mare. Agraman ni Kapitan. Oo, anya ngay mo't ti pakabisbisyan ni Kapitan. Kano isuro na kano ni Kwarog? Nalakalang mo't tagisuraw. Narigat mo't amare. Panagkunak, marigatan ni Kapitan amang isuro kin ni Kwarog. Oo, nalakalang day tamaray. Umasidag kanyak ni Kwaraw, tasurwak. Mamin ano, matlang ay asurwan ni Kwaraw. Uncle, makabasa akaon. Ha? Nakaturog matan ni Uncle ko amang isursuro kanyak. Ay na, kwarog. Agur-urok matan ni uncle mo. Nga ron tantay, isurusuro naklang itay, ang agur-urok matan. Kasano nga rod ang masuruan na ka? Awanan na, maturog langan. Sana balay, amok matan ti agbasa. Ay, kwarog. Ay, na. Awan ni kwarog. Nagawidan. Apay nga, katsursurwa. Di mo amu aya nakaturog ka. Nakaturog ka kaya. Katwan mo, Ahaw. kaririing mulaang. Kasanungay nga rod ang masuruam ni kwarog. No kastamot ang maturog ka. Ay, daligat. Gayam tagisuraw. Na, di mo pa ilan narugyan asurwan ni kwarog. Ang kunam anarigat. Matangak man ititinapay kagawad.
Nabisi na ka nagbasa. Talaga ang makapabisin ti agadal, Kwarog. Kasapulam ti mangisurukan ka, Kwarog. Kutsyak data. Ha? Amo mat ti agisuraw, nanatuyang? At sigaw, nga gisursuro Kwarog. Na? Nagisuro ka na ya. Un nga rod nabayagtan nga agkumare. Ingam, itala na amak ang nagisuro kagayam iden. Ay so, siyak ti denggam, Kwarog. Saan nga uray asino laditan? Iso ano kasapulam ti mangisurukan ka? Siya, ninanam at tuyang ti asidgam. Kwarog. Nakatugawak dito yung abay mo, Uncle. Ayaban nakpailang man. Ay, wud. Isa ka nakita. Ay, Agtugtuglap ka man nga minan. sige na. Sandan nagsayang iti oras. Suruan na nga rodan Dati surok itak. Kataan niya, Uncle. Ha? Uncle? Uncle? Ay, agur-urok ka manang. Nagbiit mo't na nakaturog ka. Ay, yaplaga mo ni uncle mo, Kwarog. Ikamatan itipungan na, tamaturugan. Di na konsorwan. Ay, awanan. Di nakabailan, timang surukan ka. Ano kasta? Mapana ko nagpasuro kini nanatuyang. Amo ayan ni Marituyang ti agisuraw? Isumati ko nana. Ala, mapan kangarod kan kwa na, basta lakat ammo na. Ang, jakmat na puutan anang isuro ni Marituyang. Uray na minsan lakuma. Kwarog, makabasa ka. Nayulo mo nagitin suraw. Ay, na. Anya tinsurum kan kwa na. Kat naturog mat tinaramid mo. Kunat man no sinurwak ni Kwarog. Ay, bye-bye amon. Karitem tumot ngamin ti mangisurukan kwa na. Hanggang naglaing ka matamaturog. Jak man amo. Bapay akas tuyak. Ay, Kwarog! Saan mon nga ayaban? Tanapanan nagpasurokan ni Marituyang. Asino jay kunam nga urayam diti tersenak, Marituyang? Ni Kwarog, Maray. Ni, isunsamot ta sumunga din. Ay na, hay! Kunak tumag, imbagak ngamin kahit nga umay ditaw. Ammom asikat ti kasapulan na. Kwarog! Adag ditaw! Ni, awit na mangagpaiso ginagado nga adalan na, Mare. Nanatuyang. Apay, Kwarog! Umaya kag pasuro kan ka. Idi ko mapay Ado ko man tinaadal mo. Ay, Marituyang, damagak manen kan ka. Ammom aya ti agisuraw. Unmat ngagpaiso nanatuyang. Amom ka diti agisuraw. Kita man day tapan ang sabsabidong mo iti panunot ni Kwarog, sika, Marikwanang. Ay, Kwarog, sa anak ngagboluntaryo amang isurukan ka, nujak mo ti agisuraw. Isumati ko na. Umay kan, tarugyan tan ti agadal. Wang, nana. Apay ngay anana. Ha? Siyempre di mo't nanatuyang tiawag ko kan ka. Madam ko na mata. Ha? Na, Madam! Ay, iwan gaya man niya. Madam. Rumbang laang. Sige, rugyan tan ti leksyon mo, itangal tao. Talaga gayam ang mangisursuro ni Kumarita Atuyang. Uy na ron, nakaskas daaw. Ay, saan kan amas daaw, Marikwanan? Adumot ka ti saan tangam, mau maipapankan ni Marituyang. Ay na, naglaing ka magaya. Ay, makigapas kan makiraeplaeng ta mo katrabaho na iday. Wan, hanggang kita umare. Talaga mat asursurwan na ni Kwarog. Na, ang kinatawadan. Ay, kat mayat mat kit di tapno sana makaturog ni Kwarog. Ay, Marituyang!
Anyat kat katawaan nyo dita! Anya ngay nga mintikat katawaan, takwaraw. Tsaka mo Ay, Sika mo ti muna nagkatawa. Na, sige, kwaraw. Na. Recess! Yay! Nay, dapat resist na. Igatanan na kung itiminda ka. win nga Wine, rod. madam! Agreses dan, marikwanang. Ay agawitan kwaraw. Ay anyat orasan marikwanang. Alas 4 na iti malam. Uy, kaslamot lang ang klase iti eskwelana. Alas 4, panag-aawi day. Buna, alain ton bigat manan, wine. One, ma'am. Hey, very good, kwaraw. Ay, agore ka. At ay pagkakin ka, kwaraw. Anya day ta? Nasken nga iyarasaas ko ken ka. Ha? Ha? Manungay! Sige, madam. Sigay, inton bigat manan, wine. One, ma'am. Goodbye, ma'am. Goodbye, classmate. And thank you, ma'am, for teaching us. Ay, goodbye, kwaraw. Sigay, agawid kan. Nakaw! Na. Maray, Hmm. pag-iskwilaan nyo nga inton bigat. Ay, kat dito matlaang Anya di imbagam ken ni Kwaraw. Inyarasaas mo pa. Na. Pagkatawa kay din. Ala, agawid akon maray. Ayun gayam. Pautangan naman kita. Na. Umutang ka man ako nakon. Bayadak to inton bigat. Sigurado nga addan kwartak inton bigat. Nangag kumare. Ada inyarasaas ni Marituyang ken ni Kwaraw. Na, anya ngay nga taday jay nga inyarasaas na. Jak amo Ngam ada insungbat ni Kwaraw. Manaw, kunana. Na, kwarta nga rod Agsingsingir samot ni Marituyang. Ay, win anya. Manungay nga tatisingiran na ka ni Kwaraw. Ay, day tati jak amo maray. Sana balin nga agsingir ni Marituyang. Basta makasursuro ana imbag ni Kwaraw. Sa bagay matkit di mare. Oh, anya ngay inteng. Naimas matlaang tinlutok asidaan. Enteng! Ay, nakaturog ka manan? Agreeing ka! Ariin dah. Ay, mangmangan ka. Hanggang unay matanti kasta. Agtuglep ka pa yan, iti sangot ti panganan. Malaldawan pa lang, nakaturog kan. Gagagay nga ron ti lumakay. Di ka na maawatan mo na taon. Ne, nagsapa kamutan Marituyang. Ay, kasyempre Mistra nga raw jacket din sa paan. Day tantay estudyanteng. Good morning, ma'am. Good morning, tao kwaraw. Okay, sit down. Rogyan tante ag klase, madam. Wano, resist pa iti umuna. Ay, katagklasitan adagos tapno saan amasayang ti oras. Sige, madam. Umuna sa lutsod ka. Ha? Agsaludsod ka adagaws. Awan pa'y matinsuram, madam. Iso nga rod nga agsaludsoda ka. Umuna sa ludsod. Agdengag. Sige, ma'am. Anya ti umuna sa ludsod. Asinaw, tipim matay kin ni Magellan. Ha? Sino ngay nga ta? Asinaw, Sa anak pa'y mat-anay-anak idya simpaw. Tsaka mo, sigay, ibaga kon tisungbat na. Tipim matay kin ni Magellan katawan sa balay no saan anay. Ibaga mo na, madam. Ni Kapitan Intayng. Anya! Naa. At na pinatay ni Uncle Kao. Oy, mare. Saan ka makibiyang dito'y marikwanang? Madama ak nga gisursuro. Iso nga gulay magka. Kasano ajak makibiyang kat kamalimot ti sursurom. Kahit asino ngay nga ron tipim matay kin ni Magellan. Alaman? Asino pa'y kuma? Ni ka ba daw? Nagapuamang kail. Hops! Ha? Ay,
Napanak man nag-jogging. Tabay. Tapno saan ako nagtuglop no surwan ka. Siya kung ti mga surukan ka. Nalalain nga kwaraw. Wanang kail. No ni Marituyang, awan Surwan na ka itilinuluko. Jagon kaya ti agpasuruken ko na. Win. Sa bali mo ti suro-suro na. Sakit agsingir pa iti bayad. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at matlaeng no si kaamis mo ti mangisurukin ni Kwarog. Ala, anusam asurwan ti kaanakam. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Inteng. Ay, awanen lako ni Marikwanang. Awan nga rodain. Maudin alako na ti sardina sa ginatang ko itay. Ay, nasaya at mo't no naibusan tila ko na. Saan kumamot Awanan ati asidaga paggatangan tayo no maibos tila ko na. Isunto mo lang, adi na kaya tagputan. Dumot nga mindag iti umutang, adida mo ti agbayad. Ay, mapanak lang gumatangan kita sa bali at tirsina. Nagado at tirsina dito'y kabildatan. Ni kagawad ko na nga minti kalakaan tila ko na. Oray pay, nasaysaya at matlaang numabangkrapan. Anak makimitig iji ilay banang. Agsagaysay kamot Pasapol ko ti pumada. Nagadupay laang dya ginatang ko a pumada ide. Ay busin, di ka gumatang. Nagbiitan. Ay, kankanam samot dya pumadam. Iso ang nagbiit a maibaws. Ramramanak lang tungha. Anya? Win. Sumamit ka. No agtayo kan ti panagkitam inteng. Di nakpapabasulan Nagkuna aramanam ti pumadam. Maray, gumatangak man iti pumada. Ay, awanan tilakok, Mare. Uray may salaang. Naibusan Awanan di paggatang ko itilakok. Anya? Ingkay la gumatangan iti sabalya tersena. Ang masapul itan ni inteng ti pumada. Tamapan ka no makimiteng. Ingkalata gumatangan iti sabalya tersena, Mare. Maray, naggapwam? Di ta tirsina ni Mari Burje. Ay, napangkagimatang dita. Katun nabangkrap mo't ti tirsina ni Mari Kwanang. Ay, di mo mo't ibagbagat ti kasta Taamangan no pumaysaw. Ay nabangkrap at talagaan. Ay, ti ibagam, sapay lakumata maisalbar pay. May mayat ano saanan? Apay, pakaragsakam no mabangkrap ti tersena ni Marikwanang. Ay katuna, di nantumula kaya ti agpautang, di nasaysaya at laangan amabangkrap. Awan makimit-meeting no dyan pumada. Gapula ang iti pumada, saan kan ang makimiteng?
Maturog aklaan na. Naibos nga rod tila ko ni Mari Kuanang apumada. Kan amin at tersena. Awan tila ko da. Nasursur ko aminan. Basta maturog ak. Ayan ni Kuwarog. Kuwarog! Abayan, day. Mapan ka man lang nga ni Jaile. Ita ka, day. Wan, taing kaigatangan ni Uncle Mau iti pumada na. Nagalasmot nga tibok ni Angkay, no saan nga agpumada. Nangagbaw. Kung tumagkan ka. Bunan. At iti kwarta, Kuwarog. Ing kaigatangan ni Uncle Mau iti pumada na. Nasgang naparatakat pa iti agmanihaw. Tapno may igatangat ni Angkay ko iti pumada na. Emergency na ito yan. At agparpara along hair. Sarda nga akas tayo mo. Mabalin ti aglugan? Ha? Ay, mabalin ames. Aglugan kan. Ay na, thank you, tada ka. Itayak pa nga agururay iti paglugan na. Ayan nga day dya Kuwarog a pinagatang ko iti pumada ni Inteng. Nay, naggatangan na ayamaray. Imbaon ko nga ron ijay ile. Tawan mo't lako da ditoy. Na mga nunapir dyan di tadalan. Huwin nga ron Ay, daytoy kat tinakas na no awan lakon ni Mari Kuanang. Nagrigat ti agpaile. Huh? Nasaysaya at lataan no saanin nga aglako ni Marikwanang. Na, apay, talaga akagurguram jay kumarita. Ay talaga. Apay aya, Kasana, umot-otangak iti may sakilo laeng abagas. Dinakit din inikan. ay, kasanumot nga men, Mare. Kat nagadon ti utang mo kan kuana. Oray pautangan naklata kumaa. Agbayad ka pa'y ngamin Jakmet pumanaw, jakmet itarayan. Ay, inakman kit di damagan ka ni Mari Kuanang. Noan niyang agpay so ti problema na. Ay namaray, isopay apakaibusan ti oras mo, bayam kit dain. Ay, basta, bye-bye anak, Mari Tuyang. Tatulungan mi kan ni Inteng, noan yaman ti problema na. Angkay! Aguray ata agal-alak pa Sige. Ang apay nga itakalaan. Rabi imot gaya man. Ay, sana kung anapan nakimiting tawan pumadak. Nalipatak matuntim pagatang mo apumada. Napanak ngamin nakidate. Inununam tumatin nakidate ng tigumatang iti pumadak. Diyak matan napuputan ti oras angkay. Nagmayat magayam ti makidate. Sapay nagpintas di indate kaw. Mari Kuanang, anya aya ti problema. Apay an nabangkrap dahil iti tersenam. Ay, umuna arason, Mare. Nagadu ti utang asaan anabaybayadan. Ay, sa bagay. Ado nga mindagiti natiwad nga agbayad. Numero 1, itilistaan ni Marituyang. Iso nga ammom taon, di munto papautangan. Wen nga rod amare, kan may kadwa arason, immadon dagiti tersena. Ado ti kakumpetensyak. Sa bagay mo't kit di Iso na saysaya at salaangan no mangrike pa kaun. Ay, di mo ipalubos ang mapasamag ti kasta Awang nga rod ti pagpuuna kon, Mare. Umutang kan Tulungan dak Awan, tulungan da ka kan ni Inteng. Saan mabalin amang rikab ka? Kasapulan da ka, Mare. Tasi ka ti kaasit gan nga istor dito'y ayan may. Kasanong ata matulungan ta ni kagawan. Ay, Ay kat, agpanunot ka Inteng. ay nanarigat tagpanunot no jak nakapumada. Anya? Iso ti sikreto ti kinasirip ko da jay. Jay nasiling ang napumadaan ang buok ko. Ay, nagadulakit din nga ibagbagam.
Ay agpanunot kakit din. Nagadong amaw. Agure ka, tayo nakusaran dyan ginatang ni Kwarog apumada. Marikwanang! Lumabasak pa'y dito'y na bankrupt at Tersenam. Na, amom lang arod ana bangkrap akon, ibagampay laag. Una, tapno mangagpay dagiti tattao. Saan nga rod arum bangay pukaw mon amudan. Anya nga'y tirik na tinabangkrap ti Tersena na maray. Mapangkalatan iti papanam. Masapul pa'y ladamagam day taya. Agdamdamag aklaang mag, apay dakas ay at agdamag. Umadun tula tilakok Di kan tupulos pa utangan. Kandi ka paadakan dito Tersena. Kahit nagkunangamin kan ka, nga umayak to pa'y dito'y Tersenam, nagado amabalin ko a paggatangan, kan pagutangan, ha! Ada na panunod ko ang mabalin mo ang pagutangan iti pagpuuna, Maray. Ha? Tulungan na, Kapitan? Una. Ay, garanturan ka tapno dakdakkel ti maalam. Ay na, Kapitan. Agyaman nak nga road no kasta. Uy, saan na mabalin ang mapukawan no mabangkrap ti Tersina? Iso nga road mo ti bagbagada, Kapitan. Di pumadakla unay, Maray. Importante day jay. Isunod danton lakom. Ay, gulpi man ti may sakarton apumada. Kwarog, Abayan tay. umay ka man ditoy. Tada pang ibaunakan ka. Sa dinawan tay. Ingka gumatang itiso ka. Unan tay. Di talaangan asidig at Tersena ti paggatangam. Taka sa pulak launay tiso ka. Unan tay. At yung tisukaan tay. Idisom di talamisaan. Antay. Nautangan yung matgaya man amin at Tersina dito'y barangay tayaw. Ha? Nagduduma ka no ti inot utang yaw. Na, kasano ang napasamak ti kasta? Kat saan kami mat nga imut utang ka ni Uncle Mau? Ni kanuna na to yung tinapan nagpalpalista. Imbabaon nyo kanumait. Anya? Iso nga do ti bayadan nyo kinianggal. Una yun day dya amari tuyang. Nagaramid manang iti kalukwan. Nay, muklaw, apay papanam ta nakaigam ka itiragade kan martilyaw. Mapanak di ta Tersena ni kagawad ko anang, nana. Ah, mapan mo rakrakan dyan na bangkrap at Tersena na. Ayun na, tawan mo't serserbinan. Saan? Apay ko maarakrakan mingay. Pangan anuam ngay nga ruda taragadi kan martilyaw. Palawaan kan padakkalan mi kano di Tersena na. Nagko na. Ni kagawad ko anang. Da kami kadakwarog kan daduma pay atanod titangdanan na amang trabaho. Oh, jakla mamatay. Pangalaan namot nga iti kwarta na pagparamid na. Awan to pa iti gatang na itila ko na. Ha? Ingka man kita dagiti imbaga ni Kwarog nga utang ta kadagiti na duma-duma at Tersena dito'y barangay. Na, kanto jak mat utang. Ni nga rod marituyang, inyutang na ta. Ingka kitaan. Ang mga nunayunan pa'y ni marituyang dagiti utangan na. Ibagam asaandan apa utangan. Tersena ni Marikwa ng dayta. Wang. Da kami tinangaramid iti dayta. Nagdakulan. Naglawa ko naman. Siminta daw. Kandi erkon pay. Anya? Inton bigat. Sumangpeten dagiti adaw nga ila ko na. Ado kulam? Wang. Kumpletaw. Amin nakasapulan tayaw. Ginatangnan nga ilakaw. Na, pangalaan na nga iti kwarta na. Adda kwarta na. Oh, napansiguro nag-hold up. Anya? Anya? Uy, saan mo ta? Wano saan? Nagibulsa siguro iti pundo ti barangay. Di na maramid na ita. Kunak man no nalugin di Tersena na. Tapno amaw.
tinulungan da anggal kan antay ni kagawad kuanang. Apay manan a pinaayaban na kapitan. Kita dagitoy utang mo kadagiti nagduduma at tirsina dito'y kabildatan. Naganbi ka ni ba ng timpal palistam? Oh, adaya mo. Dagita, nagatidog, Ay, aklunag ngayon no sar ko tinagan nyo kini Maribanang kapitan. Apay nga usaram tinagan mi, kat adamot nagan mo? Di da nga rod kaya't nagpautang nunagan ko ti palistak. Kat apay nga rod, anagan mi ti ipalistam. Naminsan lang mo. Naminsan laang mi. Saan da kayat tinagan mo, Tanong mangagdapay laang. Kat saanin ang mapagtalkan? Ay sus. Nalabas ka mga agsasao, kapitan. Ay, kabayadan dagiti inututang mo. Kano saan? Da kami kaniba ng timangidarom ka. Anday, saan da kanon akayat alakwan kan pautangan ni nanatuyang kadagiti amin at tersina dito'y barangay tayaw? Kasanumat nga men, naglaeng nga agaramid iti kalukwan. Isu nga awanan ti pagutangan kan paggatangan ni nanatuyang. Ay, isumat lang ta aking basol, kwarog. Ay, jak pa'y kit di amo nulakwan pa'y ni Marikwanang. Ay, wen, lakwan kayo amin. Saggagay sa laang atan eh. Jak ka ba ulan, no agigiddan kay amin. Ni nanatuyang kasla kakasing at day tigay. Ay, nabaybay ang daklaan, tawan matigatang kaw. Ay, kakasi ma. Marituyang! Ayan, Mau! Adak dito'y maray. Kapilang ang Umay ka dito yan. Apay ngagpapaigid kaya. Mabainak ngamin kan kamaray. Kapukadagitim bagbagak nga kakadakis itikal labais. Ay, si kakit dimat. Umay ka. Tulungan nakman kit di ngaglakaw. Tatangdanan ka. Ha? Agpay sumaray? Ay, nahagyaman Wen, tanay, nagadutag gatang. Ay, nahagyaman maray. Kat pakawanan Tanay, inuy-uyaw ka iday. Ay na, si kamot gayam ti makatulong kanya. Suri amaray, kan thank you very much, thank you. Ay na, nanatoyang aya, madingamin ti kasta nga ugalim. Inuy-uyaw mo ni kumarim akwanang, ngam isumat gayam ti makatulong kan ka. Pag nakmamdaytan. Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangan. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Inteng! Nay, papa na Marituyang. Ay, mapanak ijay kabangibang a barangay, Maray. Nagsapa kamitin. Ay, kutuan tapno ado ti pakitang dana. Makitangdan ka ijay. Wun, Maray, mapanak makigapas. Ayun, anya. Panaggagapas man itan.
Aywan gayam. At dangatan ni Kwaraw, tapagluganak ko tricycle na. Ay kating kakitaan dita paradaan da amaray. Masapsapan ni Kwarog nga agpaspasada. Asino nga tatibwe na mano ta itabigat. Sapay ko mata sexy ang balasang tipuy na manaw. Tay tamat ko matibagak. Sakit na banglaw. Ure agmalmalam nga iso ti itulod kaw. Di mo kaya't tibakat abwe na mano? Numabalin ko maakat balasang. Ituludak man! Ha, Ni Chip Kwarog, timang itulod kang kana na. sikan amok lo. Huh? Balasang laang titultulod ko. Uray sakmat Ituludak ko no saan? Chip, makaungutan ni Nana Tuyang. No saan dak na itulod, ireklamo kaya? Ha? Si ka, Chip, maibabain ka, ta si ka ti Chip tanod. Lakit niya, ha? Ungtan na ka ni Kapitan? Inta nga roday. Itulod kan. Hey, kasta Namot tanti kastawi. Diyak kumakayat ti agitulod itibakay. na, takusilapan na, ireklamo ka na. Ha? Ay, hi. Aw, umis-isa makaon. Kasta ako raw. Sige, aglugan kayo nga roday. Papanan nyo aya. Ijay ka bang ibang abarangay? At tatayo nga rod dito yan. Ah, nakadanon tan aya? Itay pa'y Ay, apay ngay adi mo imbaga kanya. Imbagakan ka, ngamtinak matdangdanggan. Alabo mabaak nga rod dito yan. Aw, di pliti yung ay. Aw, dayta. Ha? Yung 5 pesos day tayo awat niyaw. Orang day ta. Mano aya ko ma? Nagadayo day ito nang itulod ang kadakayaw. 50 pesos. Na! Nagninamatan! Nayunan yun na. Ay, iaglo ka nak manay. Ha? Abay ngay. Nakarekreklamo ka mat nga may. Ala, iatras mo. Tapno mayan anay day ta imbayad ko asa nga 10 piso. Yay. Maasyanak met ken ni Mari Tuyang nga mapan makitangtangdan ijay kabangibang a barangay Mare. Uray siyak. Maasyanak mo't kan kwa na, marikwanang. Ken nakitak pa'y apangis tay tsinelas na. Pinidpidot nan sama laday jay. Ay, awan siguro ati maigatang na iti tsinelas na. Wan siguro amare. Ay, tinapatag. Nagagat ni Marituyang ngagtrabaho. Katuan ay sauce. Agprogreson tulaki day tibiyag na. Talaga ajakon kaya't nga itulod ni Nana Tuyang ang kail. Bakit? Kurang matibayad na apliti na. Senyor, di rin ba nga da discount na? Kasano ko discountan ngay? Kurang nga rod ti pliti na. Impatras na pa iti tricycle ka. Ha? Tapno mayan anay kano jented na sa nga 10 pisos. Kat ustumat. Nalugi akang kail. Pasit siya mo ka na kan. Awan at talaga ti kwarta ni Nanam Atuyang. Kanayon lata na kasta. Kasaya at tumulong iti pada ataaw. Kain basit laday taabanang. Nagapuang muklaw. Napankwin waras kadagiti kapada tayo at tricycle driver. Asaandan nga iluglugan ni Nana Tuyang. Ay, gusto dahi tangay na ramid mau. Tawan pagpiliti na. Ay, muklo ka talaga. Piliti nga. Pliti. Ay, kan kunada asaan da kanon nga iluglugan ni Nana Tuyang. Kasta. Tapno saan damot amalugi akas kanya. Mare, anya jagwar waras adamag dito'y kabildatan? Anya dahita, Maray? Saan ka nung agbaybayad iti umno apasahe ni Mari Tuyang? Ay, win nga raw. Dahita ti reklamo ni Kwarog kat. Isuan nagkaykaysaan dagiti tricycle driver. Sandan sa kano nga iluganan. Ay, kaasimot Magmagnan numapan makitangdan. Kapilitan Maray. Ay, unay mo dagi dya tricycle driveran. Ni Kwarog, tinagtaudan dayta. Awan si day dya akwarog. Bakbaketan lang arod ni Mari Tuyangan. Di na pa'y kaasyan.
Mapanak manen ba kitang dan, Maray? Nay, nagsapa ka matain. Una, tapno makaurnong ak iti adaw. Pagluganam ngay. Nagado at tricycle di ta paradaan. Na, di mo pa'y ammo aya. Adidakan kayat nga ilugan. Nagkuna. Isuda ah. Ah, ay, jay tricycle ni Kwarog ti pagluganak, Maray. Nasingput ni Kwarog. Amo na akas yan dagiti babakit akas kanya. Ha? Ay kaing kapadasan amaray. Bareng ilugan na ka. Oy, 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 oy. Apa yan naglugan ka dita tricycle ka una na to yang? Ay, kat itulod nakmanan na, ijay pakitang danak. Di ka kayat nga ito loud. Naa, Naglugan ka niti sa balay. apay, di mo kasyan ti bakit akas kanyak. Never! Sige ang arog, mangkita ak iti sa balay apaglugana. Anyat urayam dito igid ti dalan, Maray. Ay, agur urayak iti tricycle apaglugana, kapitan. Na, kano nagado ada ka parada at tricycle dito paradaan. Didakmet kayat nga ilugan. Hindi kwarog nga. Di na kayat, kapitan. Na, tagpili-pili da iti ilugan da. Saan na mabalin da itang araramidin da? Una, gaputa bakit akaw, di na kayat nga ilugan. Umay ka. Aglugan ka, iti patoke, taitulod ka. Ha? Mabalain, kapitan? Mapanak ko maijibangkag ko. Ang itulod kan, iti papanam. Ay na, thank you, kapitan. Ay, thank you. Check, intulod ni Kapitan ni Nanatuyang. Lumbang lang nga. Tawan mo ti mayat amang itulod kan ko anak kadatayaw. Talaga nga awan. Asinaw ti sumaro no iti pila. Apay kagawad. Agpailiak. Inak gumulpi iti lakok. Check, Sana ka mabalin nga gilugan itinadagsangin kagawad. ay, uray siyak mata. Diyak makabagkat. Na, ay kat asino nga rod ti mangitulod kanyak. No diyo kayat. Iso! Asinaw! Iso nga rod! Naa! Ay! Awanan ti paglugana! Itulod kan, kagawad. Ay, kababain mat kan ka, kapitan. Kitawan ba't sa bali ang pagluganap? Manungarod nga iti arkila to'y nuwang kan patoken. Libray. Nay, Ano sa lang ata medyo nakuti na ito'y patoke. ala, ano sa kun, kapitan? Tagarunan. Ay, kaano nga ta ang makalungaw ni Marito yang iti kinarigat. Ay, jak amo amare. Nagagat mat iti panagkunak. Un nga rod, trabahon na amin. Makigapas, makiraep. Kurang nalamapan maki-construction workerin. Wen nga rod Adan tumatla siguro dumtang aswerte kan kuana. Agbakbakit samot tan agrigrigat. Ay, saan kumamot takaasimait. Inaldaw mo tamapan makitang tangdan. Nagsapapay amapan makitangdan kunam Maray. Ay na, swerte aya. No sa di numan ti ayan mo, asit gam ka din ni kumarimi at tuyang. Wen nga rod umay kan swerte. Tapno mairanod kami mat kan ni Mari Kuanang. Angkal, umay kay si barangay hall itamat laang. Malaman. Nalpasan ti duty. Agina na akmet At dabisitam. Ibaga mo itong bigatan. Ita ka nun angkal. Pumanaw damot lang nga dagaws. Sino aja? Dagiti kano akin kwarta itinapidot ni Nanatuyang asa nga bag. Anya? Da, Kayat damot kano ti mangted iti tulong dito'y barangay. Tayin subli ni Nanatuyang ti kwartada. ay, mapantagarudan na. Kita ang maray. Baknang gayam ti akin kuko iti sa nga bag akwartaan na pidot mau. Wen, kapitan. Ay insublik, tajak mat ko kwa day jay akwarta. Ay, very good! Very good! Jak kumakayat nga awatan jay inted da agong kunak. Ah. Ay inawat kulatan Ay, manungay, mare.
Daytoy nay, kapitan. Ay, Jak pa'y binilang. Nagadua. No kayat mo akit agudwatan. Orasanan. Igudwaan ka, kapitan. Sige nga ron. Ure basit lang. Taigatan ko man iti may sakilo ako ko. Dayta, igatang mo iti 10 a kilo akukaw. Nagadun maray. Thank you. May sagayam kadagiti kabaknangan a pamilya dito'y ili tayaw ti akin kuko iti sangabag akwarta anapidot ni Marituyang. Nga raod kagawad. Ay, ado ka no akwarta ti intedakan ni Marituyang. Kasano nga ta kaadaw? Basta ado kwarog. Ay, kaano nga ta ngagpaili ni Nana Tuyang? Tasak man ti mangitulod kan kwa na. Ne, kayat mo nga ito, Lord. Una, di oray man agsubli-sublay. Damag ko, ado ka no ti kwarta ni Nana Tuyang. Pudno aya, Chip. Katuhain. Nana Tuyang! Ay, Nana Tuyang! Dito'y kan tricycle ko ngaglugan! Dito'y kan tricycle ko, tanaparpartak. Agkarapirdi ka diti tricycle na. Ang mga no di kay makadanon iti papanan niya. Ay, sa anak nga aglugan. Papanam ngay, Nana. Mapadak di tabalay da, kapitan. Itulod ka, Nana. Nagasidag. Magmagna akon Ited ko laang to'y kwarta nga adukon kwa na. Ha? Ikam iti adu a kwarta ni Uncle Kao. Tanaanos anang itultulod kanyak idi sa andak akayat nga itulod ije pakitang dana. Ay, kayat kaitan nga ito loud, Nana. Siyak, Nana. Kayat kaitan nga itulod. Oray kayat dak nga itulod, jak kayatan taglugan ka na kayaw. Hindi ka sapulan kayaw, likliklikan dak. Jak kayatan taglugan di ta tricycle yaw, tanakapil-pili kayo, iti pasaheros, iso adita kayaw. Ha! Iyay. Ay, kwarog! Saan kayo ngamin nga agpili iti pasaheros yun? Laglagi po nyo apagbibiyagan nyo dagiti pasaheros yun. Ala, sige! Dito ang tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, aray! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! O may kumanmat kita, hindi barbaro alugan ti barangay, kwaraw. Abay nga umayo kitaan. Nay, dakas ay ano umay ko kitaan. Antay si balay ni Uncle Kao. Apay nga ijay ti ayan na. Rumbang ko maadi to'y barangay hall ti ayan na. Imparking ko lang iti balay ni Uncle Kao. Inak nga rod kitaan ijay. No kayat nga ipakita ni Uncle Kao. Apay adiyo kayat nga ipakita kada kami abu marangay day talugan. Kat inted matlaang ti gobyerna. Amangan ngamin no magasgas no kita niyaw. Nagtatadam na kita matayaw. Tadam-tadam tamata nga. Kilawon kan tupay. Yay. Apay, adan samat ilimlumang yaw. Ha? Isuday jay, tay lugan ti barangay, Mare. Aya, ay na, ha? Ay nagmayat gaya maray. Anya day jay, ambulansya. Ay kat adda amin ditan.
Mabalin na ka nga itulod, no agpa-ospital ka. No kasjay nga agpa-rescue ka, Maray. Anya nga itirik na, noglugan ka dita, Maray. Ay, jak amaw, tadyak pa'y mo napadasan. Irkunsa ka na. Wen Maray. Nangina nga minday dya alugan. Kasta aya. Isungan an nadan ni Kapitan. Isumit lagayam nga ijay balay da kapitan ti pangiparparkingan da. Ta saan na kayat ama perdi adago? Wow! Nagpartak da iti kabarbaro alugan ti barangay angkay. Umanatapak. Nagmayat nga i-drive up. Ay, nagmati ka talaga. Papartakan pa'y waro. Nagpartakan angkay. Sige, pa'y. Kaya't mo patayabot angkay. Kwa, ilikom dito. Ilikaw. Ilikaw. Hoy, talaga mo biglang liko dito yung angkay. Aga dito eh. Di kayat ko apa pananda. Angkay. Nagpipintas dagiti chicks dito. Tabi joke yan. Wow. Isungarod nga inawagan da iti biglang likaw. Dito ti papanantang waro. Ha? Oo. Mangag mo da di angkay. Agkakantada. Bakit kita dagiti at paypay-apay chicks? Wow! Intanangay! Ito'y pa'y bigat alimabas dito'y tersinam tinangin na alugan ti barangay, Maray. Wen Maray, ngam nay. Sumip ngutin. Ngam di mo lagsublen. Day ta kumamot ti ibagak. Adda magayam padak analaing nga agsipot, Maray. Ay katuan na. Obserbarak amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayo, Maray. Kasta ati bumarangay. Sino nga taaya tinangusar itilugan? Da kapitan ken kwarog ti amok, Maray. Ti saludsud ita, nunangusaran da ijay lugan ti barangay. Agpudno ka, Kwarog. Ha? Sa dinaw tinapanan nyo kanya Uncle Mau? Awanan tay. Ha! Anya nga awan? Nagmalmalam nga awan kayo kanya Uncle Mau. Inusaryo pa'y tilugan ti barangay. Ijay laang antay. Anya nga ijay laang? Nabarbartak ni Uncle mo ah. Ha? Ha! Ay, kuan tay. Nakababain! Anya laangan ti baga dagiti tao. Kuan kami nantay. Napan kami jay biglang likaw. Anya? Ijay pag-video kyan? Unantay. Iti ayan ti ado at checks na? Unantay. Ha! Nagkuna amapan kayo ijay. Niyanggal ngamin. Idada kami ni jay batog ti biglang likaw. Imbaga nang isardang kuntilugan. Maday ti kastangar aramiden nyo, Kwarog. Anya langan ti may baga dagiti bumarangay, no maamuan da nga us-usaran nyo ti lugan iti kalukwan. Apay, napananyukin ni Uncle mo idi namin san nga aldaw, Kwarag. Diyak ka no ibagbaga. Nay, apay asan? Basta. Saan mo't amabalin nga usaran nyo iti kalukwan jay lugan ti barangay ah? Oy, italaang mo ta. First time. Oho, kunakman no pang emergency laang. Kati sumait. Apay nga rod nga usaran nyo iti kalukwan. Saan mo ta kalukwan? Anya nga rod? Napan kami lang naginom kan nag-checks. Oh, di kalukwan! Nagdinamagan dito'y barangay tayo, nga us-usaran nyo iti kalukwan jay lugan. Nagkunamit kan ka? Daita ti agwarwaras adamag di tarwar. Pag-iistoryaan da kayaw. Ay, amumat na kita tatao. Awan maaramidan da. Nakababain, inteng. Pang-rescue kan pang-emergency da jay alugan. Angam sabali mat ti pangar-aramatan yaw. Isan ka madanagan? Siyak ti makaamu! Jak tupay ngamin nakita nakaparking iji barangay hall day ja alugan, Maray. Oray siyak, Maray. Kanayon ang nakaparking ije balay ni Kapitan. Katuan.
Iso asa anak amamati, amaar-aramat iti umno dahi alugan. Ay, pang personal samot ten ni Kapitan Dayja Alugan. Garod ni kuarog ti driver na. Anya Ay Dayjay. saus. Ay, di magmag na alakay maray. Dinong party tricycle. Ay sus, sapay pinanawan ng nakadungpar. Ay, inaktulungan maray. Kaasimot dyan akay. Ay, una yan. Daytoy kuman, ti pakasapulan itilugan ti barangay. Nabiyagak pa'y gayam. Wine, taing salakan ka. Ay na. Timbaglakit din taadda ka anang isalakan, Marituyang. Ayan jay lugan ti barangay maray. Ay, awan mo't kano ije balay da kapitan. Awan mo't ije barangay hall. Ah, Ay, ha? Saan na masapol ngay rescue, Dak? Ay. Napigsa akon. Makapag na akon. Ay, sus, Ah. di mo pa'y mabalin ti bumangon. ay ibay amon maray. Naimbaganon. Ay, Mare, anyat inaramid mo. Taapay akas lapim migsa. Imaw-tumaw ko maraya! Imbaglakit din atanda ni Marituyang anang rescue iti dayjay alakay, Mare. Ay, imbag man. Jakman ammo. No nangipanan man da inting kan kwarog itilugan ti barangay. Nalaing mo't gayam ni Marituyang amang rescue, Mare. Nag-training siguro Saan ka numay? Kasanungay nga rod ariniscue na jay lakay anadong par. In mouth to mouth na kano. Anya, Kuday jay, pimig sa adagaws. Napampay ka nang tad iti sinako sa ako anateng akin ni Marituyang. Yakon ka iti sumurot kan gangay. Taapay. May issue tamot dito yung barangay. Usaran ta kano iti personal alakad ta tilugan ti barangay. Napantala binisita mo't di gayam po balik bayan. Diyan kayatan ti may ramraman. Siyak ti makaamukin ka. Diyan kayatan ang gail. Makunkonsinsya akpay. Sa bagay, abok mo't tag-trib. Nadungamin ti emergency apakasapulan iti day taalugan dito yung barangay. Las kuman arumwarta inton bigat. Papanantamanan na ya. Intag pasyar Ustan, umanayan di first and second time. Awanan ti last. Kanayon matan ti aksidente dito'y barangay tayo, kwarog. Un nga raw kagawad. Iso ada kami atanawd. Kanayon mo't ti panagbantay may. Nasaya at mo't tasaan kayon arimwar kan ni Kapitan. Saan ako nasimurot kan kuana? Kayat mo asawan. Inusarmanan ni Kapitan jay lugan ti barangay. Un kagawad. Mapan ka no gumatang iti pumada na iti ilay. Agasem day ta. Pumada lang nga usaran na. Usaran na pa jay lugan ti barangay. Ha? Ay, Asas? anya day jay ngay. Jay tricycle kagawad. Ay, sus. Ay, naidong parmatan ni Ije Punti Akasya. Inak iriskyaw kagawad. Ay sus, natay samat na dito ipada katanawd. Oy pala, agring ka. Di ka matmatay. Sana mabali na matay ka. Adda akon koraw! Ha? Ay, jay lugan ti barangay ngay. Ay, ilugan tayo kuman ni Palatay pantayo di ospital. Ay, saan mo atagtagi ba si Tanti Kabay lakwarog? Ha? No awan ti rescue ti barangay. Tuyang to the rescue! Anya ngay ti aramidam. Glisi ka dita. Ay, Mouth to mouth ko manin Nabiyag akon. Napigsa akon. naglaing ka na to yan. Nabiyagkan? Una na to yan. Adala basit na bito na makikita. Ay, mouth to mouth ka manin tapno mapukaw dagita abiton. Ay, kwa, sanay. Uy, Mga matalay mo daw. saan ka nun nana? Naimbaganan ni Pala. Ay, kunak tumag, siyak tinalaing agresyaw. Bilibak na natuyang. Sinang awam lang ni Pala. Ngam nagsublin ti puot na. Enteng,
Siyak ti mababain iti araramidan. Bulbuludak laag matjilugan ti barangay. Adda na disgrasya. Amasapol ang maitaray iti ospital. Ang gapo taos usaram jay lugan. Awanan Ha? Kato na biitak laag mat itinapanak. Agrason ka pa'y laang. Na. Ala, isublim laang ang tilugan. No si kamot laang ti mangus usar. Naimbaglakit din tadda ka nga agres-rescue dito barangay tayo marituyang. Ay na, Maray, nakasaga na at tumulong. Ay, awan kit diti babain ni Kapitan A. Imbis apara iti barangay day ja alugan. Sa bali mo ti pangus-usaran na. Ngarud ay na, daytansan a kapitan tinapuutak a permay ti puskol ti rupa na. Nanatuyang! Nanatuyang! Aw, apay ko raw. Nay, adan sa napasamak adakas ah. Adaman na nadong pa. The emergency! Ay, marituyang, sikat ti kasapulan da. Ayan dyan na disgrasya. Sana na disgrasya. Anya ngay nga raw. Aganak! Paspasikal! May riskyom tagpasikal, mare. Ay, saus, kasladyak kabailan ang mairescue daytan. Intan ana na tuyang. Ay. Imaw tumahot ma. Ay, saus, doktoran ti kasapulan dayta. Ipanyon di ospital. Ha? Ay, sos, ijay mo't ngamin na talaga ti pangipanan iti aganak. Kwaraw, ingkalaan dyan lugan ti barangay. Inusar ni Uncle Kao. Ingkan ko arog, emergency day tuyan. Ay, antay. Ayan ni Uncle Kao. Ay, nakaturog. Kasangsangpet na anapan nagpasyar. Kasapulak jay tulbag tilugan. Ay, sige, mabitla ang taalaag. Day tulod ko jay ospital. Aganak! Ayan jilugan kay banan. Imparking ko la dito sangwanan ti balay. Inala ni Kwarog. Adda kano emergency. Anya? Apay, adda problema? Papanak kumapay agpapukis ije ilikat. Ha? Damagak man kan kainteng? Pang personal mo ka di day alugan, wano para iti barangay. Tila damdamagam. Wana, tadimon samet ammo ti pakausaran na. May sapay asaludsod. Anya ti emergency. Jay panagpapukis mo, wano jay aganak. Naglaka? Anya nga raw ti sungbat na. Siyempre, di aganak Ha? Amumat gayam. Ngam apay asabali ti pangararamatam itilugan. Ha? No? Ay, kasuunak man eh. Madi nasakit na. Unin, pang-barangayan na di alugan. Saan ko nga usaran iti pang-personal? Rombang laeng. Ha? Anya lakat ti kasta nga ugali mon, inteng. Panunutem ko ma ti pagsayaatan dagiti kabaranggayam. Ay, kapitan! Saan nyo ngamin nga usaran iti pang personal? Wano kalukwan tilugan ti barangay yo. Usaran nyo iti umno apakausaran na. Ala, sige. Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, Kenday Toy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo.
Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Mano amin dagiti ginatang ko, kagawad. Sa nga gasot amin, Kapitan. Tatibayat ka. Mabiit laang ta isupot ko dagita ginatang mo. Ay, saanin kagawad? Adain tugot ko ang basket. Ay na, kasta kumaamin agumatang, Kapitan. Mangitugot da iti bukod da basket. Pagwadan a kapitan ko naman. Adtuyan dagiti ginatang mo, Kapitan. Sige. Mapaan ako nakasteok. Ne, ay, Marituyang. Apa akan lata nagkatawa ka? Ay namaray, di mo nadlaw jay t-shirt ni Kapitan. Apa je t-shirt na? Kat no nagdakkel jay pisang iti kilikili na. Isungay inapot ko ti agong ko, idi nagsabat kamay ta sumngaw di ang lit na. Ay, isumot lagayam asan ka nagtagtagari itay Ay na, saan samot adungdungwan ni Maribanang ni Kapitan. Pagkunamay. Kat no di na pa'y madaik jay pisang ti t-shirt na. Nay, Kapitan, apay nga paprusam ta tiyan mo. Ay, mabisinak Di pala nang rugrug iti session, mabisin kan. Jak nga binakan ka. Ana. Nay, Ay, di mo kunain adi na kainlutuan ni Maribanang iti kanam, Kapitan. Nasaan nga ron? Ay na, kaasi kamot. Ay na. Mabisin kan, Kapitan. Uy, Mari, talaga gayam asahanan nga asikaswan ni Maribanang ni Kapitan. Kunak tumot ngamin kun ka. Di na ilutlutuan iti kanan na. Ay, awanan ti ayat iti nagbaitanda. Husto ka, Mari. Kasanumot nga main maray, lakay kun bakit dan. Purawan ti buok da, agpadada pa yun abungal. Ni kwarog mo't dayjay. Ayabang man. Ay, wan sige. Kwaraw! Apay na natuyang. Adaman damagan may. Aw, nanya ti damagan niyaw. Agin inayat ka di pa'y daang kulken antime? Ha? Apay na damag mo dayta? Kasano? Kasla nabaybayan mo ni Kapitan. Pisang pa'y ti t-shirt na. Kan sumrek ije barangay hall asaan anangan. Oy, naktuman ita kita ni Jebalayda. Mangan kayo ka din. Ay, uwan kwarong. Umay kan sumango ka kada kami ka ni uncle mo, kwarog. Ay, katuan Saan ka ngagtugaw di ta nagbaitan mimit? Ha? Ay, dito yung arudigay. Oo. Ay, Dahito ti ka na. di. Huston, me. Ayan. Me? Nami. Oh. Apay agitaan na kami ti kasta, kwarog. Uwan Kain ka na. Nag-sweet kayo matan iti awag yaw iti tunggal maysa. Una. Ken. Me. Oy. Amangan numakuton kayaw. Agngangakan tasubuan kanwan. Sige. Yay. Agsinsinubo kayo bay? Ure asin laang ti sidain yaw. Asin ayat ti sidaan mi. Kat no chicken fried. Ayan mo ti chicken fried dita. Asin mo dito'y nakaplatito dito'y sangwanan yaw. Ang kwarog. Fried chicken dayta. Oh, kalutluto laang. Crispy ko naman. Ha? Me. Sika matinti subuhat. Yes, lako iba mati sububon. Agam, lagkulatan ni Antim Kwarog. Me, dandani mo tan umanay ti kutsara. Ay na, adamanin update jay itismis ko kan kamaray. Na,
Mayat updated ka kanayon, Maray. Siyempre Amaw, saanin nga agtungtungtung da kapitan kan Maribanang. Nagkuna. Siya, Ape anak ko namti kasta. nakaululi mag-ije balayda. Saan akasarsarita ni Maribanang ni kapitan? Kastamot ni kapitan kin ni Maribanang. Aniya? Kaya't mo asawan. Saan da ngagpimpinan sen? Ay, correct ka dyan, Maray. Ay, sos. Dumakdakkel sa talaga ti gulo itinagbaitanda. Iti mabeay, agsinadaan. Ay, posible mapasamak ti kasta, Maray. Sige, Maray I-update kan tumanin no addan to pa'y madamag ko. Ni kwarog kumakay ti mayat pagdamagan. Nikat Maribanang Saan mo ngamin nga umay dito tersenak? Ay na, Maray, kasano nga umay, kat addamot pagdaldalanan na. Ay, sa bagay, maawatak. Tauray siyak met no adda pagdaldalanak akas jay, jak rumrumwar. Tapay mo. Wala, tapag chismisan daklaeng dagiti taaw. Ay. Kas iti aramidon ta ita, Maray. Katuan, Maray. Ay. Chismis dahi tuyay. Ay. Saan ka kadingag pasada ita, Kwarog? Inton madamdama pa yung Kyle. De. Ay, apay, me. Ay, inak man agsak daw. Ay, siya kon, me. Siya kon, de. Siya kon ko na. Anyakat ni di kon aya. Na. Siya kon kunakmat. Sige, sika man lang, me. Ay, de. Ah. Sikan agayam. Na, Ala, ingkan. Sikan, me. Sikan kunakmat, de. Sikan Kwarog tapno malpasin. Ay, impa sa'yo man ti trabaho yung kanya kaon. Antay, nakagpasadan. Sige. At tapay ko madamagag. Anya day ta aya. Ichis-chismis da nga main. Ngagap-apa kayo kano kini uncle. Kasanong agap-apa kami. Kat naimata nga met no kasano ti kinasweet mi kani uncle mo. Isumati ko na. Ha. Amak no asino ti mangi chismis iti dayta. Unantay, ninanatuyang. Kun kat. Di mo kano ngamin madait jay pisa nga t-shirt ni uncle. Tila ngamin makitkita dakay. Di mo kano ilutlutwan iti kanan na. Tamapan makisisyo na mabisbisin. Kastagayam ti ibagbagada. Unantay. Ha? Kamali amin ti pampanunutan da. Wano atap da. Anya iya ti or-ornusim di ta kabinet. Ay, Me. dagiti man kabarbaro abadom, day. Uy. Nabayag ko na ginatang hanggang di mo mat isusuot. Apay dagita. Aramatem man dagitoy. Tadagiti chismosa ako kumarek. Ibagbagada asaan ka kanong asikaswen. Tadaan kan pisang kanon ti t-shirt mo. Kuntinto ako itidaan. Day tangarud kat. Ay dagito yan baro abadom ti osaram day. Jak kayat nga ibagbagada di tarwar asaan ka nga asikaswen. Iso adagito'y daan abadom. Ibalangtan. Maray, at damot ichismis ko kan ka. Anya day ta, Maray. Talagan saan nagsinan da Maribanang kan kapitan. Ha? Ay na, kimarungaruden at iririda. Nakita nga min dagiti badbado ni kapitan ije basuraan. Ha? Pudno dagiti ibagbagak, Maray. Nagsinadan at talaga. Ha? Ay sus, nasken nga rod amaamuan dagiti kabaranggayan day ta, Maray. Ay na. Hay. Nagsinadan at talaga. Ay na, awanan jay agkalabtay.
Nagsapa anapan ni Uncle mo ija barangay hall. Apay antay. Ag-meeting da ka no ngamen. Iso nga itulod mo inton madamdama je balon ni Uncle mo, ah. Ay, isumot lagay mga glutluto ka. Wen, saan nga main ang makapangan ni Uncle mo itinasapa unay? Ay, isumot lagay ang anak ko na idi na minsan a meeting da, amabisain. Wen nga road. Iso nga balunam inton madamdama. Tapno saan da nga ibagbaga abay-bayak. Kan saan ka nga ay-ayatan ni Uncle mo? Nay, anya day tawit mo, kwarog. Balon ni Uncle Kaw. Nasaya at mo't ninlutwan ni Anthem. Nga uray sandan nga gininayat. Oy, sana pud no asandan nga gininayat. Saanan? Nag-sweet dan to, pay. Kung kunadalaang mo't Oy, diyo ka no ichis-chismis dayta, ta sana pud now. Apay katasanan. Pudno nga raon. Nagsinada mo ta talaga. Sana pud no dayta. Sweet da nga raw, ije balay da. Anya akaswitan ket no agsinadan. Uy, Maray, agulimag ka. Addetan ni Kapitan. Nay, umay kumatang. Ay, umayak man gumatang sa gawad. Anya tigatangam, Kapitan. Tinapay. Agpili kan Ay, mabiit man lang ta iwat-wat ko timak. Spagheting pababa, pasirok at patenga. Na. Na. Ngatok na ito. Imakong ko pa! May isa, dua, talo. Suo kang tidilak. Na. Ay, nalpasan. Ay, Titibayad ka. ah, Tay tinapay nga. adto yan, Kapitan. Wala, indakon. Sige, Kapitan. Indakon marito yang. Ay, uwan, kapitan. Nakon o papa. Kaslain rang tanamot ngayon ngato dagiti ima na mare. Tapno makita tanga awan pisang tibado na. Uwan, maray. Kabarbaro mo di t-shirt ni kapitan. Wen nga ron. Ay sos. Kamalinsamot tay inchis-chismis tamaray. Kan awan na sayop ko nga agat ang lit ita. Ni Uncle nga yan, tay. Agin ina na ijay salas. Nabannog ka no ngamen. Apay anak igam ka itiwasay. Ay katsya kun ati mapan agbalseg. Takaasimot ni Uncle mo. Ay, naku nakabit asyakon. Di, syakon. Ay, syakon ko na. Ay, sus. Me. Ay, agin na nakakit didita. Di. Delikado aksa. Siya ka nga rodin, me. Si kan ade. Ay, Delikado. Ay, kwarog. Si kaman laengan. Kunakon kay. Isak man ang tinakita yaw. Isak la ko may mimay dito'y balayaw. Ni kwarog tinakitak nga agbalbalseg di tabalay da kapitan. Pinagbalsig da siguro Ay, maray. Papanan ngay da kapitan kan maribanang. Wen nga ron. Naka-holding hands damay. Ay, kapitan! Maray! Papanan nyo nga ay. De, papananta. Ay, mapantaman ag walking. Me. Hinangid ko nga inawag da. Me, kande. Ay na. Ay na, nag-sweet kayo mutan, maray, kapitan. Ay, uwan marituyang. Kasta kami talaga. San apod no dagiti agwarwaras at chismes, nagsina kami, wano agap-apa kami. Asino kada kayo, timangi warwaras itikas jay at chismes, Ay, isa na siyak, Maray. Ay saus at adamot asaan asyak, Naa. Kat, asino nga rod ngay? Awan mo't timayat ang mga klon kada kayo. Nga mga no dagiti chismosa dita, maray. Kasta aya. Makaam mo kayo iti biyagyo, kukumare. At, de, Me. intangarudan. Oo.
Maray, nag-sweet damot. Saan mo't gayam apud no ti atap ta? Uwan nga, Rod. Ay, unayan. Ay, da kayon tumet ngamin nanatoyang ken nanakwanang tanaesem kayo nga agaramid iti chismis. Anya nga ita, di da kayo lang tinabaynan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Buklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken da ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.